ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଛୁଆର ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସହୃଦୟରେ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଯେ ସଭିଙ୍କ ପେଟର ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନେ, ମାର ମମତା ନା କେହି ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇଛି। ସେଇ ମାର ହୃଦୟ ଆଜି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବାପାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ କି ପେଟକୁ ବି ଭୋକ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଘଟଣାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦାମୋଦରପୁରର ଅମିତ କୁମାର କରଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ସେଠାରୁ କୌଣସି ଉପଚାର ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିବାରୁ ପୁଣି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଝିଅକୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାର ଉଧାର କରି ଝିଅକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇ ସେଠାରେ 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଝିଅର ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣିବେ ବା କେଉଁଠୁ? ବାପାଙ୍କର ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ସେଥିରେ ତ ସଂସାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। से विषय टी आप आपको अपील कौन करने चाहते से विषय आप ना गाँ झीर ना सुस्थ थी आम भावुलु कि डिसेम्बर 25 राति से निश्वास नहीं पारानी। तो आम बालेश्वर हॉस्पिटल नहीं गलु। बालेश्वर हॉस्पिटल राति 2टारू नहीं जाइलु, 5:30 6टा बंद रखिलु। पुणी आम निज रिक्स से भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल नहीं गलु। डॉक्टर देखिकी कहते जी तो एनीमिया पेसेंट भाई लगुच। बालेश्वर हॉस्पिटल बुझी पारे एत बड़ प्रोब्लेम। बोनमेर जो टेस्ट कराला से डिटेक्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया जो कहले सम हॉस्पिटल तो सम हॉस्पिटल ट्रिटमेंट किसी ना छुआ मान पुणी आमको कहले अन्य बड़ हॉस्पिटल बाहर कौटी प्राइवेट देखा कि गवर्नमेंट देखा जो देखा। पुणी आम नहीं गलु बेंगलोर किडुआई छोट पिला भी ना। पुणी से बेंगलोर नारायण विद्यालय गलु कि पिला अच्छी कि एस्टिमेट 50 लाख टका कहले बाद भी कहते आहरी दरकार हो पारे जोटा कि आम द्वारा से संभव नुह एत टका कहीं इनकम भी ना। तो एपरी परिस्थिति रे बापा माँ एवं परिवार सदस्यों सह आमे सूर्य सेना सहित सूर्यालोक मीडिया तरफ हाथ जोड़ी अनुरोध करुछु, जो छोट पिलाटी दुनिया कौन देखिनी कि जानिनी निरीह निष्पाप पिलाटी को आपण माने साहाज्यर जदि हाथ बढ़ाती आपण समस्ते ओडिशावासी गोटे टंका भी साहाଯ୍ୟ करिपारन्ते, तेबे पिलाटी भल होई पारंता एवं पुणी थरे तांको परिवारटी पूर्व परी हसी उठंता। आसंतु आमे समस्ते मिसी गोटे छोट पिलार भविष्य गढ़ा एक छोट प्रयास करिबा, साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाइबा। ब्यूरो रिपोर्ट सूर्यालोक मीडिया।